श्रोता बंधु, आदिकवि सारला दास, आदिगुरु शंकराचार्य प्रमुख अनेक कवि मातृकृपा ही केवलम उपरे विश्वासी थिले। भारतीय संस्कृति सर्वदा मातृशक्ति को सम्मान देई आसी। सबु संपर्कर ऊर्ध्वरे मार स्थान ही देवतांकठू मध्य उच्चरे बोली मने करा जाए। शास्त्र रे अछि माता क्वचिदपि कुमाता न भवति हि। माटिए केबे हेले कुमाता होई न पारे। श्रोता बंधु, आज आमे जड़े समर्पित पुत्रर से मातृ सेवा संपर्कित एक सुंदर कहानी पढ़िबा, जाकि जातक गल्परू उद्धार करा जाइछि। गल्पटीर शीर्षक हेउछि सारीपुत्तଙ୍କ मातृसेवा। जातक गल्परू मु शुणिथिली एवं ताकू कहानी भावरे उपस्थापन करिया पई प्रयास करिछि। श्रमण सारीपुत्त भगवान गौतमंकर जणे समर्पित अनुगामी थिले। बौद्ध धर्म दर्शन अनुଯାयी बुद्ध सर्वदा काय, मन और वाक्यर शुद्धता उपरे महत्व प्रदान करिथिले। थरे संसार त्याग करी श्रमण हेला परे संसार को पुनः प्रत्यावर्तन संभव न थाए। तथापि परम कारुणिक भगवान बुद्ध संसारर प्रतिटी माइक बंधनरू मनीष को मुक्त करिया पई प्रवर्ताइचंती एवं संसारर प्रतिटी माइक बंधन को छिन्न करी श्रमणर जीवन बंचिवा पई अनुप्रेरित करिचंती। एमिति एक अवस्था सारीपुत्तଙ୍କ जीवनरे मध्य आसीथिला। जड़े पुत्र भावरे जन्मदात्री मांक प्रति शेष कर्तव्य पालन निमंते सारीपुत्तଙ୍କୁ तांको मांक पाखକୁ किछि दिन पाई फेरी आसिबाकू होइथिला संसार भितरକୁ। संसारर बंधन एते लोभनीय जे निर्वाणर पथକୁ रुद्ध करी ताहा पछକୁ बारंबार भिड़ी धरे। संत कबीर दास यथार्थत कहिछंती, माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी, डोले बोले मधुरी बाणी। कबीर दास माया को महा ठक भावरे ग्रहण करिचंती, जे कि प्रति मुहूर्तरे समस्तंकु चातुर्यपूर्ण माधुर्यपूर्ण उक्ति द्वारा भ्रमित कराए एवं मायारे पकाए। प्रकृतरे सेतबेलକୁ सारीपुत्तଙ୍କୁ 84 वर्ष होई जाइथिला। बुद्धଙ୍କ अनुगामी भावरे से केवल और केवल परिनिर्वाण ही आशा करिथिले। परिनिर्वाण निमंते केवल गोटे मात्र सप्ताह बाकी थिला सारीपुत्तଙ୍କ ପାଇଁ। मात्र सारीपुत्त देखिले तांकर शतायु माँ एपर्यंत भगवान बुद्धଙ୍କ शिक्षा और दर्शन को स्वीकार करि पारि नाहंती। से तांको मांको पाखକୁ गले। मांको हृदय रे तांको प्रति थिबा असीम माया को से अनुभव कले मध्य। किछि दिन परे सारीपुत्त दिने किछि चिंता करी से स्थान रे पहुंचिले जो कक्षरे से भूमिष्ठ होइथिले एवं सेठारे ही से बसी रही ध्यान करिबारे लागिले। राति हेबारु माँ देखिले से कक्षटी अपूर्व भावे आलोकित होई जाइछि।
ସେ ସାରିପୁତଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ଚତୁର୍ଥିକ ଦ୍ୱାରପାଳ ରାଜା ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ମା, ଏ କଥା ସାରିପୁତ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେବଲୋକର ଦେବତାଗଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାରିପୁତ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ମା ଏହା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ସତରେ ଯିଏ ତାର ମାନସ ଲୋକରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏଭଳି ବୋଧି ରସାଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରାଇ ପାରୁଛି, ସତରେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା। ସାରିପୁତଙ୍କ ମା ଭାବିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେବେ ତାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣକ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥିବେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଭାବନାରେ ସାରିପୁତଙ୍କ ମାଙ୍କ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପୁଲକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ ନେଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟିନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ନିମନ୍ତେ ଆକାଂକ୍ଷା କଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାରିପୁତ ମାତୃସେବାର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ପୁତ୍ର ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ସାରିପୁତଙ୍କ ମା ଏହା ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସାରିପୁତ ମଧ୍ୟ ପରିନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାତକ ଗଳ୍ପ, ଜାତକ କାହାଣୀ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ସାରିପୁତଙ୍କ ମାତୃସେବା। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।